हालेलुया हालेलुया। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो से गोटे सुंदर अवकाश देते सानिध्य मध्यक आसवाई से प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी आपण मान प्रभु को दास भाव में ख्रीष्टियन नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसतु आज आम वाक्य रूप पढ़ा और ध्यान मध्यक जावा। एवरी पुस्तक तार 9 अध्याय तार 27 और 28 पद ये केवल 2टा शब्द को आम ध्यान करवा। एवरी 9 पर्व तार 27 और 28 लिखा जाउछि मनुष्य मान को निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु। मनुष्य माने केथर मरबे? थरे मरबे। अरे जन्म हेबे नहीं, थरे मरबे तापर विचार अछि। विचार केबे अछि? एबे नहीं, एबे विचार हो नहीं। एबे विचार हो नहीं पाई दुनिया बुरबुटी करूछु। कारण जदि विचार ही था डर पसता एबे विचार हो नहीं। मन रखि था दया कर ध्यान दे शुणु। लोक मैंने कहीं व्यभिचार करती, चोरी कहीं करती, मद कहीं पियंती, नाना प्रकार असुचि काम कहीं करती, मूर्ति पूजा कहीं करती, नाना पाप कहीं करती। विचार नहीं, किछि हो नहीं। किंतु बाइबल कौन कहूछि? मृत्यु परे विचार अछि। मनुष्य मान निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे मृत्यु परे विचार अछि। गोटे दल पाई कौन अच्छी? मृत्यु परे विचार अच्छी। सहीपरि ख्रीष्ट मध्य अनेकों को पाप बहन करने निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे मात्र जो माने ताहांको अपेक्षा रे अछंती सेमान को परित्राण निमंते दर्शन देवे। 2टा विषय, गोटे होची विचार आ गोटे होची परित्राण। ए 2टा विषय अछि। आगो को कौन अच्छी भाई भौणी माने? गोटे विषय अच्छी विचार। आजिकल विचार रो प्रचार नहीं, आशीर्वाद रो प्रचार अच्छी, सुस्थतार प्रचार अच्छी, भाववाणी सुस्थतार अच्छी। पाप स्वीकार कर छाड़ बोलवा भाववाणी नहीं। कौन लिखा जाउछि? मनुष्य मान को निमंते थरे मात्र मृत्यु। केते बेले मरीजीवु काकू जना नहीं। जानिछु कि जानिनु? मृत्यु केते बेले भी आसी पारे। आ मृत्यु पर विचार अच्छी। से धनी मिशा भावुला विचार नहीं बोली करी से कौन करथिला? महाडंबर रे से लाजर को हेरी मिशा देखु नथिला। जा रे जा भिखारी नले बोली करी कुकुर छाड़ी दउतिला कि किसकी कुकुर मन जाई तर घा को चाटी खाउतिले। से गेट बाहर पड़ी हेरी मिशा देखु नथिला। मतलब ताको जाना नहीं मृत्यु पर विचार गोटे अच्छी अच्छी। अरे मोरला लोक आसी को मिशा नांती जदि आसिक गाँ जाक किली मानी मानी कहते ए मधुआ मने मद बुदा छाड़ी दियास देखा है मुई कल बल हेलिनी मोर के बाकी लोग कहते नाना का कहलानी एटा से नाना आसी कौ मिसा कारण सीटू आर के आसी पारबो नहीं के आसी पारबो आसिक जदि कहते बोले हेता बेविचार करवा लोक, चोरी करवा लोक, पुड़िया खाइबा लोक, खैनी खाइबा लोक आसी कहते ए बुआ से कल बल कह नहीं हिनस्ता हेलिनी न खा छाड़ी दियास बोली डुमा डुमी थेरता बोले हेता से डुमा मिसा धरू नहीं। डुमा देले किस कहूँ मोके मद आनी दिया। डुमा किस बोले कहूँ नहीं डुमा का धरी थी कि नहीं मोके मद दिया, चिकेन दियो तेरे खाइबारी मुई जीवी बोलुछि। से कहू नहीं मद छाड़ बोली कहू नहीं। मोर प्रिय भाई भौणी माने कौन लिखा जाउछि जे मनुष्य थरे मरबो। तमे मिसा मरबो मुई मिसा मरबी। ये के अमर फल खाइलार नहीं। मंत्री मन मिसा मरबे, टेम्पर टेम्पर होउचंती से मन मिसा मरबे। सत कि नहीं 5 दिन और कुनिया आदि गोत्र भोट देले तो जितबे नले से मिसा जीवे। टेम्पर नहीं थी जेडे बड़ माजो नले मिसा से डकुआ का मरला पर सबको पतबे कि नहीं सब माटे मिसबे। एबे डाबू मोर पर धनी के नहीं मोर पर माजन का नहीं टेम्पर काम देबो नहीं। लिखा जाउछि मृत्यु पर विचार अछि। एटा मन रखि ता समस्त को कहूछि। द्वितीय तो रेणु के व्यास भी मुझे जानी नहीं। तुम डाकबो कि नहीं से जाना नहीं लगे मुझे कहवा चाहे आप समय हेबार अच्छी। मत 7 तारीख कहले मुझे देख 7 रे हेबो नहीं। एमान को धन्यवाद दूची से माने 22 बोले मिसा हाँ बोले। प्रथम कहले नहीं आज्ञा 7 तारीख का डेट मुझे 7 हेले मोर फ्री नहीं भाई अन्य क्या देखो मुझे प्रार्थना करी। तापर कहले नहीं आज्ञा से कहते आप आसबार अच्छी आप जो मिसा डेट दियो। तापर कहले नहीं मुझे 22 रे अच्छी
ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତି। ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣେଲିଆ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, କାହାକୁ ଡାକ? ପିତରକୁ ଡାକ, ପିତରକୁ ଡାକ। ନିନିବେରେ କିଏ ଯିବାର ଅଛି? ଜୁନସାକା ଯିବାର ଅଛି। ଜିରିମିୟ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ ଗଲେ କିସ କରିବ? ସେ କଣେ ବସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ କିଏ ଯିବାର ଅଛି? ଏ ବିପି ମୁଣ୍ଡା ଜୁନସାକା ଯିବାର ଅଛି। କଣ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ? 40 ଦିନ ପରେ ବିନଷ୍ଟ ତମେ ହେବ। ସତ କି ନାହିଁ? ଆମର ବକ୍ତା ନାସି କରି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ, ଛେଳି ଖାଇ, ମାଉସ ଖାଇ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆରି ତ ତମେ ଆସ ଆସ ଆଜ୍ଞା ତମେ ବୁକ୍ କଲୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ଭାଇ? ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉ କଲିଆ ମନେ। ସତ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଲୋକର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଲୋଭ କରିବାର ନାହିଁ। ସିଧା କଥା କହିବାର ଅଛି। ସିଧା କଥା କହିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଧନୀ ପ୍ରଚାରକ ହେତି, ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ପ୍ରଚାରକ ହେତି, ହିନସ୍ତା ପ୍ରଚାରକ ହେତି ନାହିଁ। ମତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କି ସେ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମରି ପଳେଇବେ, ରାସ୍ତା ମରି ପଳେଇବେ ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ନାଇଁ ଗାଳିଆ ଗାଳିଆ ଦେଇକି ପାଲଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏତିକି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ବିଚାର ଅଛି। এটা মনে ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବିଚାର ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଛି କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ। ଯୀଶୁ ଆସିଗଲେ ଏ ପାପର ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପଳେଇବୁ। ଏବେ ଯା ଛିଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ବି ଏ ଜଗତରେ ଏକା ଅଛୁ, ଏ ପ୍ରଲୋଭନ ଏକା ଅଛି, ଏ ରିସା ହଉଛୁ। ମାରେ ଚୋପା ହେଲେ ମିଶା ରିସା ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏକା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରିତ୍ରାଣ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲୁ ବେ, ଆରି କିଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ନାହିଁ, ଗୁଲା ଗୁଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ବାକି ଅଛି ବୋଲବାଟା ମିଛ କଥା ସେଟା। ଯଦି ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପୁରା ପାଇଗଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ, ତେବେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାଟା ପାକା। ଏବେ ବେବିଚାର କଲେ ପାକା, ପୁଣି ମଦ ପିଇଲେ ପାକା, ଡାବୁ ମାରି ଖାଇଲେ ମିଶା ପାକା। ଏଟା କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ? ଏଟା ଥରେ ପାଇଗଲେ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବୁର୍ବୁଟି ଅଛି। କାହିଁକି? ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି, ମୁଁ ତ ପରିତ୍ରାଣ ନାଇଁ ଭାଇ, ଥାଉ ଫେନ୍ ଥାଉ। ହଁ, କାଲି ଭୟଙ୍କର ଗରମରେ ଥିଲି, ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା। ଏଠି କି ଥଣ୍ଡା ଏଟା ମାନେ ନା ନାଇଁ? କାଲି ପୁରା ଗରମ ଥିଲା ପାଗ, ଆଜି ଥଣ୍ଡା। କାଲି କି ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ପୁଣି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲେ ଯୋଉ ଗରମର ସେ ଗରମ। ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ବୋଲି ଏମାନେ ପୁରା ଗୁଡାଏ ବେଟା ଆଣନ୍ତି। କେତେ ଚାଲାକଟା ମନେ ସବୁ ଗୁଡାଗୁଡି ଜିନିଷ ଧରି ଆସନ୍ତି ଆମେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ବିଚାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି? ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏନି, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସାଲଭେସନ। ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ, ପାଉଅଛ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ 2-3ଟା ପଦ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆକା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରୋମିଓ ତାର 13 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏସବୁ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ମାନେ ଆମେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ଆମର ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିଲେ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାପର ଜଗତରୁ, ଏ ଅଭିଶାପର ଜଗତରୁ, ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ, ଏ ରୋଗର ଜଗତରୁ, ଏ ମୃତ୍ୟୁର ଜଗତରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବେ। ସେଟା ହଉଛି ପୁରାପୁରି ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ। ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ମିଶା ରୋଗ ହଉଛି ଏକା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ମିଶା ପ୍ରଲୋଭନ ହଉଛି ଏକା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ।
ଆଗେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ମନକୁ ମଜା ପାପ କରୁଥିଲୁ। ଆରେ ପାପ କରି ଖସରି ଗଲା ପରେ ମିଶା କ'ଣ କହୁଛୁ? କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାଇଁ ମୁଇଁ ଏକା ପିଇଲିନି। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ କହିଲି ମଦୁଆ ମାନେ ନରକେ ଯିବେ ବୋଲା ଶିଖି କହୁଛେ ମୁଇଁ କାଇଁ ଏକଲା ଯିବି? କେତେ ଲୋକ ଯିବା ମୁଇଁ ମିଶା ଯିବି ବୋଲେ ସେ ଭାବୁଛି ଖାରା ଛୁଟି କି ଦଶରା ଛୁଟି 15 ଦିନ ବୁଲି ଦେଇ ଭାରି ଆଇବ, ପାଳାଇ ଆଇବ ନାହିଁ। ଗଲୁ ତ ଗଲୁ, ମଲା ପରେ ଇତି ନହେଲେ ସିତି। আর 3 নম্বর জায়গা নাই, 3 নম্বর জায়গা নাই ভাই ভଉଣୀ মানে ইটি নইলে সিটি। হ্যাঁ, কেতলো কোন ধীরে ধীরে মদ ছাড়বি। কিসটা এটা ধীরে ধীরে ছাড়বো? এটা হ্যাঁ ধীরে ধীরে কোন ছাড়াইবো? এটা এটা কাই ক্ষীর পিউছি? ধীরে ধীরে ক্ষীর ছাড়াইবো? মদ এটা ছাড়বো তো ছাড়ো, পিইব তো পিও। পিইব ভাল করে পিও, নরকে যাও। ছাড়বো হলে কুটকুটা ছাড়ো, স্বর্গে পলাও। আরে কেবে পিবি কেবে নাই, পুড়িয়া টিকে টিকে ছাড়বি। একা সাঙ্গে ছাড়লে ক্ষতি হয়ে যাব বললা পরা। আমার মা মনে কিছু এ দেরি মুই তো গুড়াকু ছাড়ি দেতি, মকে তো গুড়াকু ন ঘষলে ন হে। আমি গুড়াকু ঘষুনু সকালে ছাড়া যাওনু নিয়ে মানাকে গলেনি গুড়াকু। এটা বাহানা, এটা কোন এটা লাগা বাহানা, গুড়াকু ছাড়বি নাই বলি করি। পিবাটা তো ছাড়ি দেতি ভাই না, মাত্র হাড় কর দুকা তো কেনতি দুকা আমকে বি দুকা, তার বলি পিবাকে যাবো? হ্যাঁ কোন ঘরে কে নাই, চিমরা চিমরা ঘর উসুম উসুম বলি টিভি পাকাইলি আছি। টিভি পাকালে কোন ঘর পুনি চহল লাগবো। হ্যাঁ কেতে লোক থিলা পরা সেটা পাই নাই। আর ভিতরে টিভি ডুমা অছি। টিভি বাইডিକୁ ସେ ଡୁମା କିସ କହୁଛି ଦେଖୁଥା ବୋଲି। ନହେଲେ ଘରେ କେ ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଭଉଣୀ ମାନେ ଘରେ ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? କବାଟ ଢାପି କରି ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ପାଚାର ବାଲା ସତ ନାହିଁ। ଏଟା ସୁଯୋଗ ତମର ପାଇଁ। ପିଲା ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ, ସ୍ୱାମୀ କାମକୁ ପଳେଇଲେ, ଝିଅ କଲେଜକୁ ପଳେଇଲା, ଘରେ କେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ? କବାଟ ଢାପ, ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି ତମର ମନର ସବୁ କଥା କହିଦିଅ, ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। ହେବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁକେ ନ କହି କରି ଆର ଦାଣ୍ଡେ ତାର ଦାଣ୍ଡେ ବସି ଆମର ଘରେ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା, আমার ঘরে বেশি সমস্যা, আমারটা তো ভয়ঙ্করটা, আমার টকি ভয়ঙ্করটা কই কই বুলুছ প্রচার করি। ସେମାନେ 2টা 4টা করে বারে কই বুলুଛନ୍ତି। প্রভুকে কইলে প্রভু সমাধান করবে, লোককে কইলে কোন করবে? বড়াই চড়াই নুন মরচি লগাই করি প্রচার করবে। তেণু আপন মানে কোন করে? প্রভুকে কুহতু। এটি কোন লেখা যাଉଛି? মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে ସବୁଠୁ বড় কথা যে আমি যে পরিত্রাণ পাইলু, আমার ফাইনাল পরিত্রাণ অতি নিকটতর অটে। আপনারা দেখিবে ফিলিপিও পুস্তক খোলন্তু, ফিলিপিও তার 2 পর্ব 12 পদ লেখা যাচ্ছে, অতএব হে মোর প্রিয় মানে যেপরি তুমে মানে সর্বদা আজ্ঞাবহ হইଅছ, কেবল মোহর সাক্ষাৎরে কলা পরে নুহে, কিন্তু বর্তমান মোর অসাক্ষাতরে আউরি অধিক রূপে ভয় ও কম্প সহ আপনা আপনা পরিত্রাণ সাধন কর। কোন কর? পরিত্রাণ সাধন কর। সাধু পাউল ভলিয়া বাইবেল জানিথিবা লোক, প্রভুঙ্কর জ্ঞান পাইথিবা লোক, প্রভুঙ্কর প্রত্যাদেশ পাইথিবা সেবক দুনিয়ারে বহুত কম লোক থিবে। সে লেখুଛନ୍ତି এটা, তাকে মিছ বলি কই হব নাই। পবিত্র আত্মা রখিଛନ୍ତି। কাহিଁକି লেখা যাଉଛି? ভয় ଆଉ କମ୍ପର ସହିତ କ'ଣ କର? ତୁମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଏବେ ଭୟ ମିଶା ନାହିଁ, କମ୍ପ ମିଶା ନାହିଁ। ভয় ଥିଲେ କ'ଣ? প্রভু ভয় ଥିଲେ କ'ଣ করব? পাপ ছাড়ব। সে মকে বলে প্রভু বলে বেশি ডর সত্যি, মকে প্রভু বলে বেশি ডর রি সত্যি না না, মতে প্রভু বলে বেশি ডর। ডর বলে কিসটা? লুচি লুচি মদ পিউଛୁ কাহে? হ্যাঁ এটা ডর। এটা পুড়িয়া খাଇବା লোক প্রভুকে ডরুଛି। মাইজি থাও তো লুচি লুচি খাও, সে প্রভুকে ডরুଛି। কে প্রভুকে ডরুଛି? মোর প্রিয় মানে প্রভুকে ডরবাটা বলে কোন? প্রভুকে ডরবাটা বলে মন্দতাକୁ ছাড়বাটা, মন্দ বিষয়କୁ ছাড়বাটা। হিতোপদেশ 8 পর্ব 13 পদ লেখা যাচ্ছে, সদাপ্রভু বিষয়କୁ ভয় বলে মন্দতাକୁ ঘৃণা, ঘৃণা করবার আছে। মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆଗକୁ ବିଚାର ଅଛି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। କାହାର ପାଇଁ ବିଚାର, କାହାର ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇ ରୋଗର ଜଗତ, ଏ ପାପର ଜଗତ, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତ, ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ ବାହାରି ପଳେଇବା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ବିଚାର ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ କାହାକୁ ଡରୁ ନାହିଁ।
কার বুয়ারটা খাও নাই কাকে মুই কাকু ডর নাই, কাকু ডরবা দরকার নাই। তুমি কুলি করছো, তুমি পরিশ্রম করছো, তুমি রোজগার করছো, তুমি কাকু ডরবা দরকার নাই। কিন্তু যাকে ডরবা কথা তাকে তো ডরবার ଅଛି। ডরবার ଅଛି କି ନାହିଁ? ডরবার ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ମଦ ପିଇ କରି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ବସିଥିବେ କି ନାହିଁ? ଖସି ଗଲା ପରା ଖୁଣ୍ଟି ପାରା। ଡର ନାହିଁ, ଡର ନାହିଁ। ଯଦି ଉପଡ଼ି ମରି ଯାଇଥିବେ ବୋଲେ ବାକି ମଦୁଆ ମାନେ ପିତେ ନାହିଁ। ए हाथे खैनी मंती करी, ए हाथे मद गिलास धरी, ए हाथे मोबाइल चलाई करी आसी करी हाथ उठाई करी हालेलुया प्रभु मो हाथ उठाई धन्यवाद दूची। ए हाथ आरे काम करता नहीं बाबू बड़ा नहीं हला। ए हाथ आरे कौन करना था आरी काम करता नहीं एंतिया का था किस हला रे किस करबी ना हाथ उठाई थी तो रोई तो गला आरी हेता जदि जाना पड़ता। आमर पुओ झियो माने लुचि लुचि रात रे काता होचंती सिटी डुमा धरता सिटिया का ढुली कर फेपल भारी ढुली थांते बोले जाना पड़ता। हेता कि नहीं हेउ नहीं किछि मिसी देई भारी आसी करी प्रभु तुमे केते भलो केते प्रेमिक केते किछि करूनांती प्रभु तो करूनांती को हमर मां मन में किस करछंती कि मां मन विषय नहीं टोकी राति जाक फोन धरी काता होची पचार बकी नहीं केलो बोली माई चोबरा माई चो कि नहीं माई छो पिला टोकी को ए कुंदली हाटरू बेटी आनलार नहीं हत कि नहीं तुम निजे पाइला पिला मारबार अधिकार अछि ताकु चोप को थाना जे कहबो मके डाको मु कहबी स्कूल रे मारबा को मना घरे मारबा को मना नहीं बापा माई छो चोप बापै कौन पाई चुटर बाल धरी चोप तेबे स्वर्ग को से जीव आगे मोबाइल के चोप तापर ताके चोप नांते झियो मान को मुंडे चुटर बाल किस पे अछि धरी करी हाँ हाजुक जुजुक करबा पाई पिटो मरते मरी जीव तो नहीं ना से तो मरी जीव नहीं लाडरी मां माने के किस कोइलार तार सपोर्ट बारबे कि नहीं तुम टोकी राति रे से बिरजी पाके को पिला संगे कथा होथिला बोले को तो से मां किस बोल कहबो के देखला के फुटला कि रे आगे आकी फुटाइबो के मां मने सबे करते तार आकी के दिन बेले फुटाई पलाई दिबो से ए राति बेले फुटाउची दिन बेले फुटाई करे आटो जगी पलाई दिबो पलाइला उठी गला कुटी गला काके मिसा जाना नहीं कारण फोन रे काको कथा होची काके जाना नहीं आमर पिला माने कम की आंकर पे कबाट खोली दी थी बार रे बाबू केते बेला आईबी कि ना कबाट खोला करसो ए मा सोई पारु नथिबो पुट और पुलिस पेटी नेला कि बड़ा साफ ठोकला कि केने गला जाना नहीं ए बारटा बेले आइबो माने ड्यूटी करी राती 12टा बेले आइबो कोन एटा ख्रिस्टियान रो व्यवहार एटा ख्रिस्टियान रो जीवन कौन भावुंट भाई भौणी मैंने आज राति विवेचना करो आज चिंता करो कहीं मृत्यु पर विचार अच्छी आहरी जीशु आसुच्च परित्राण देवाई सबको परित्राण नहीं जीशु आसले कौन हम प्रभु जीशु निजे भी कहते मस्त खोलतु जौन पुस्तक एटा के बनई एमती कर बनइबे नहीं जे मानाई से केबे प्रचार करि नथिबो एटा सीधा थिलेस ना बाइबल एटा एंती कर जे किस एटा एटा खसरवाटा नहीं एटा नेक्स्ट टाइम खोली दियंतु और याको टिके कोन करंतु एंती सीधा करंतु टिके बड़ कर करंतु भलो बढ़िया बनाई चंदी हला सम बाचू नहीं मुई मात्र एंती कर चंदी कि नहीं आमे एंती देखो आमे बोलची एंती तो लेता कि नहीं टिके सीधा कर दे हला बहुत बढ़िया जौन पुस्तक खोलंतु मोर से तो तार 5 पर्व जौन 5 पर्व तार 27 28 29 जौन 5 27 28 लिखा जाउची से मनुष्य पुत्र हेबारु से ताहांको विचार करिवार अधिकार देले के विचार करबे मनुष्य पुत्र विचार करबे आरे के विचार करबे नहीं मनुष्य मान को विचार के करबे मनुष्य पुत्र जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे स्वर्ग पुत्र से मनुष्य पुत्र मनुष्य विचार करबे काहे कि तार पे से का विचारित होइछंती पिता विचार करबे नहीं
ଏବେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଓକିଲ ଭାବରେ, ଆମର ପାଇଁ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ ଯୀଶୁ ଆଗ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏଥିରେ ଚମତ୍କାର ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡର, ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ଅଲଗାଟା। ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ଜହନ ତାର 3:16 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କଣ କରେ? ବିଶ୍ୱାସ କରଲା ନାହିଁ, କରିଥିଲା ନାହିଁ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେଲା ନାହିଁ, ହୁଏ। ତାକୁ ପଛେ ମିଳିବ, ଏବେ ମିଳି ନାହିଁ। ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେ ଭେଟବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେବେ, ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବେ। ସେ ଜୀବନ ପାଇ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବ। ସେ এটা মনে ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛିଟା ମୁଇଁ ତ ପାଇଗଲି ହୋ ପାଇଗଲି, ପାଇଲା ପୁଣି ଗନ୍ତମ ନା, ଏ ପାଇଗଲା, ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ପାଇଗଲା, ଏ ଟିଭି ବେଡ଼ା ପାଇଗଲା, ପାଇଯାଇଛି, ପାଇଯାଇଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 ପର୍ବ, ଜହନ 6 ପର୍ବ ତାର 54 ପଦ। যে মোহর মাংস ভোজন করে ও মোহর রক্ত পান করে সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হুয়ে। সেটি মধ্যে হুয়ে বলে লেখাইছি, এটি মধ্যে হুয়ে, হেলা নাই, হুয়ে। কাହିଁକି ନା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ ଜହନ 5 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିଦେବେ ସେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ ତ ପାଇଗଲି, ଏବେ ଜୁଟା କଲେ ମିଶା ହେବ, ମଦ ଖାଲି ମିଶା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ଜୁଆ ଖେଳି ମିଶା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ଚୋରି କଲେ ମିଶା ଯିବି, ଯିବି ତ ଯିବି। ଆରେ କେ ମକେ ନ ପୁରା ବୋଲଲା ଭଳିଆ ତା ଟେମ୍ପର ନା ପାପ କରି ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚୋର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଆକା ପଳେଇବି ବୋଲି, ଟୋଟେ ଆମର ନଟକେ ଖେଦେବେ, ଖେଦେବେ, ଖେଦେବେ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଣ ଅଛି? ବିଚାର ବି ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ବିଚାର ଅଛି, ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ସେମାନେ। ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ। ସକାଳେ ପଢିଥିଲୁ ସେ ପଦ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପଢିବା। ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଅଛି। ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ତୁମ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମିଖାଏଲ ମହାନ ଅଧିପତି ଠିଆ ହେବେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥିତିକାଳ ଠାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ କାଳ କେବେ ହୋଇନାହିଁ ଏପରି ସଙ୍କଟ କାଳ ଆସିବ। ମାନେ ଦଣ୍ଡର ସମୟ ଆସିବ, ଜଗତରେ ଆସିବ। ତାପରେ କଣ? ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଗି ଉଠିବେ, କେତେକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ କେତେକ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବେ। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ହେବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲା ତାର, ହଁ ସେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟେରୀ କେଟି ପୁରା ତ ସେଠି ପୁରା ତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଗକୁ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ କି? ଏଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ।
ଆପଣ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ବିଷୟରେ ଆ ବିଷୟରେ ଭାବା ଦରକାର, ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଚାରକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋର ଗ୍ରୁପରେ ଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରେୟର ଲିଡର ଥାନ୍ତୁ, କିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ କି? ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ମିଟିଂ କରିବା, ମତେ ଲାଗେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କରିବୁ ଶାନ୍ତ।